Ribizla je stara voćna vrsta koja se sve češće sadi u voćnjacima, vrtovima i okućnicama. Izuzetne je nutritivne vrijednosti. U zadnjih nekoliko godina ribizla je uz aroniju, brusnicu i druge bobičaste voćke tražena zbog većeg interesa ljudi za ljekovitim biljkama. Ribizla se ubraja u bobičasto voće i pripada porodici Ribes. Raste u centralnoj i sjevernoj Europi i sjevernoj Aziji. Kod nas su prisutne crvena i crna ribizla. U ovom videu pričati ćemo o načinu uzgoja, orezivanja i razmnožavanja crnog ribizla. Ako do sada niste, zapratite naš kanal klikom na subscribe i podržite naš rad, a klikom na zvonce pored osigurati ćete sebi da dobijete obavijest o svakom novom videu. Pogledajte i ostale video savjete na našem kanalu i podijelite korisne informacije sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Kada su u pitanju sadnja i agrotehničke mjere kod crvenog i crnog ribizla i nema neke razlike. Međutim, ako se priča o rezidbi i oblikovanju grma, tada treba primijeniti drugačiju tehniku. U sljedećim kadrovima prikazati ćemo oblik krošnje crvenog i crnog ribizla, pa ćemo pokušati oblikovati naše biljke na pravilan način. Ovdje možete vidjeti da se uzgojni oblik crvenog ribizla razlikuje od grma kod crnog ribizla. Naravno, i crveni ribizl možemo formirati kao grm, međutim puno je dekorativniji kada se oblikuje kao stablo. Krošnja crvenog ribizla može se podignuti na neku visinu, pa nakon što se okiti obješenim plodovima, drvo izgleda prekrasno. Nešto drugačiji je pristup kod orezivanja crnog ribizla. Njega ćemo sa druge strane orezivati tako da formiramo grm koji će se podmlađivati novim izdancima iz zemlje. Svaka biljka, pa tako i crni ribiz, treba imati prozračnu i otvorenu krošnju. Bez svjetlosti nema dobrog razvoja plodova, a i gusta krošnja može uzrokovati pojavu bolesti. Upravo zbog toga krošnja ove voćke treba da se oblikuje sa vanjskim granama, a unutarnje grane treba odstranjivati. Da bi formirali ovakvu krošnju već u prvoj godini nakon sadnje, treba odrezati sve slabe izdanke, a one jače skratiti na visinu od 5 cm. To radimo u toku zimskog perioda nakon što opadne list. Sljedeće zime biljka je već razvila veći broj zdravih izdanaka koje ćemo ostaviti, a one slabije treba odrezati. U narednim godinama grm ćemo podmlađivati tako što ćemo rezati starije izdanke i zamijeniti ih sa mladima. Na ovaj način dobivamo grm koji je dovoljno otvoren za prodor svjetlosti i do listova u donjem dijelu stabljike. Plodovi na grmu crnog ribiza nastaju na izdanku od prošle godine ili na starijem izdanku. Međutim, starije drvo postepeno gubi svoju sposobnost rađanja, stoga nekoliko najstarijih plodovitih grana treba svake godine ukloniti kako bi nastajale nove grane, a grm se obnavljao. Svake godine između berbe i sljedećeg proljeća potpuno se trebaju odrezati 3 stara izdanka. Uz to, one starije grane koje ostaju treba skratiti do bujnih novih postranih izboja. Prilikom orezivanja uklanjaju se sve slabe ili niske grane koje su u blizini tla.
Na ovaj način lišće će biti dalje od vlažnog tla i imati će dovoljno prostora za prolazak zraka ispod samog grma. Osim toga, sami plodovi će biti na većoj visini, te će biti čisti i dostupniji za berbu. Rezanje vrhova izdanaka nije potrebno ako nisu prevelike visine. Njih režemo samo ako postoji mogućnost da se zbog težine plodova izdanak savije. A naravno možemo ih odrezati i u slučaju ako želimo poravnati visinu izdanaka. Sada kada smo orezali ribizlu, imamo veći broj reznica koje možemo iskoristiti za razmnožavanje ribizle. Ova biljka se dosta lako razmnožava, a mi ćemo vam pokazati kako to sami možete napraviti. Kao i kod drugih voćki koje smo razmnožavali, koristimo hormon koji potiče razvoj korijena. Reznice dužine oko 20 cm ćemo uroniti u vodu, a zatim na vrh nanijeti praškasti hormon. U ovom slučaju voda nam služi da se prah lakše zalijepi na reznicu. Same reznice nećemo ubadati u zemlju, već ćemo ih složiti na pripremljeni sloj supstrata za povrće. To radimo iz razloga da hormon ne bi spao sa vrha reznice prilikom utiskivanja u zemlju. A sada kad smo sve reznice stavili u vaznu sa supstratom, dodati ćemo malo perlita koji će čuvati vlagu u tlu za vrijeme sušnog perioda. Njega treba pomiješati i u supstrat koji ide u donji dio vazne. Perlit služi tome da upije suvišnu vlagu, te u periodu suše da tu istu vlagu vrati nazad u zemlju kako bi ju biljke koristile. Nakon toga dodajemo još supstrata i zatrpavamo naše biljke na oko 5 do 10 cm dubine. Posađene reznice ćemo zaliti i čuvati na temperaturi iznad 10 stepeni. Ako orezivanje ribizle radimo u proljeće, reznice se mogu posaditi i vani u tlo. Velik broj reznica će pustiti korijen što ćemo pokazati u nekom od naših sljedećih videa, a sada ćemo spomenuti i druge načine razmnožavanja ribizle. Ribizle jednostavno možemo razmnožiti ako potrpamo kompletan izdanak pod zemlju ili ako potrpamo samo njegov dio ili ako izdanke iznad tla prekrijemo zemljom. Ako izdanak prekrijemo zemljom, na svakom pupu razviti će se izdanak koji će se ukorijeniti. Na ovaj način dobivamo velik broj mladih biljaka koje opterećuju matičnu biljku, pa je potrebna adekvatna prihrana. Ako izdanak polegnemo na način da njegov vrh viri iz zemlje, on će se nastaviti razvijati, a u prostoru pod zemljom razviti će se i korijenov sistem. Treći način jeste da se svi izdanci potrpaju zemljom u visini od 15 cm. Na taj način svi izdanci će pustiti dodatno korijenje te će se moći podijeliti. To radimo sljedeće jeseni kada vegetacija uspori. Maknuti ćemo zemlju koju smo dodali i režemo izdanke koji su nam višak te ih presađujemo na drugo mjesto. Vjerujem da će vam ovaj video biti od koristi i olakšati uzgoj vaših ribizli. Pišite nam koje voće uzgajate i u kojoj državi. Puno nam znači kada imamo informacije o našim pratiteljima.
Također i mi želimo proširiti i naše znanje o biljkama koje se uzgajaju u drugom dijelu naše planete. Hvala vam što ste s nama i nadamo se da ćemo proširiti naš krug i ovu zajednicu. U narednom videu vidjet ćete i rezultate razmnožavanja naše ribizle. Zapratite naš kanal klikom na subscribe i označite zvonce da bi dobili obavijest kada objavimo novi video.